ସେମାନେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛୁ ନା? ସେମାନେ କଲେ କଣ ତୋର କଣ ଅଛି ତୁ କାଇଁ ଏତେ କଥା ପୁରା କରୁ ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଟାଇପର ବିକିଛୁ 4ଟା ଟଙ୍କା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ତୁ ଏମାନେ ମତେ ଶୁଣ ହେ ବାବୁ ଯା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖଟିରେ ଦେଖା ହବ ଏଇ ଯିବୁ ନା ନାଇଁ? ନା ମୁଁ ଖାଇକି ଶୋଇବି ତମାନେ ଯିବ ନା ନାଇଁ? ଦେଖୁ ତ ଆମର କେମିତି ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଦେଖୁଛି ବୁଝିଲୁ ରେଶମା ଆଜି ତ ଭାଇକି ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଥାନ୍ତା ଭଲ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ଟାଇମରେ ଖସି ଆସିଲା ଏବେ ଖତେ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧି ଥାନ୍ତା କାହିଁକି କଣ କରିଛି ସେ? ଏବେ ତୁ କହ ମୁଁ କହିବି हईराण कर कमेंट मारुली तो भाई पड़ता के सलमान खबर एंट्री करी बाड़ा मारी से टका मुह फटाई देछि एबे तू कहिलु तो भाई ठीक करछि ना भूल करिछि? नहीं नहीं तो बहुत भलो करिछु तते पुरस्कार मिलिबो ए चकले जम्मारु पिन मारला बळे कथावार्ता करि से कोन पिन मारला से तो सच कहछि आज नुहे ए कथा मो ताको अनेक थोर कहिनी हेले से कोन मो कथा बुझुछि अच्छा आज तमे समस्त मिछि जाइछ नहीं अब तू भी तक सागरे मिछि जाइछ अरे ए मने बकइलो कोन से जो पप्पू गैंगर पिला माने तो टेकी नहीं दिले भारी तो जरे पंचा बोली चित्कार करथुनु ए कही आसिले मु जदि ठीक समय दे से पहुंची न थांती ए जनेली चॉकलेट ही न थांता मो खाली चोरी पड़ी जांदा हां से कथा ठीक जे हिरोइन विपदर पड़ले हिरो फारिबो फाइटिंग करिवो एटा निश्चित ताबे को जोंडे सेट हिरो मारी फाइटिंग करिवो असुविधा कोन लोक त माली हिरो कहबे कोन मत माली कहबे सेमिति कहले हिरोइन को प्रेस्टीज लीग देखो आपको घरे नहीं ये घर को आसी जब तोर मारपीट कथा सुनिबो ताले त तकदीर खराब हमने तमे समस्त कोच मु गलत करिछि तो महानदी बंध बनेई थिले कटकर भाई मुंडी कटकर भाई मुंडी चाचा जदि जानी देबे कथा तोर चाचा जदि जानी देबे कथा तो फटेई देबे तो अरे अभी को के हायदर तो बड़ी माइसिया नो म पक्का म चौड़ी गलत का सही दे हायदर चौड़ी अत्याचार सही दे हायदर आउ चौकी आस्था पटी टिपी खोलाबो सेठी भिकुआने भिखारी ठीक अछि सब कहते पारिले वाला अपने आप जाना पड़ी जीवो खाली अब आसु अब आसु मोगड़ा बुगड़ा रिचना न गाड़ी न देखुछु टी ये किते बड़ो गालुआ हां हां आको आमे के बुझी परियोनी आको केवल हिंदी बुझी परियो ओई कि नरम नाग ताले मोहिनी गुनी भाई तमे डबा हेले सिए इंजिनी देखिला बहु मात्र पड़ी तुमे ए लफंगा टोकार चले तो लाइनी तमे डबा चल चल बंद रखा दो मत बहुत जोर भूख ठीक अछि अभी कोई आस मोना की न्यागी करी मगरी भाई जोर भोक लाड़ी ए बिकू एई एठी
हेटी सुनुच माने विश्वास कर हाथ जो स्पीड रे चलथिला पूरा स्लो मोशन रे चली आरंभ होला अरे माने ए स्पीड रे चलथिला एबे पूरा एम दी चली से इमोशनल डायलॉग बंद करो मते को आई लव यू माने तुमरा कहले कोई भाई मो को तो सिया कहबा कहली आई मु कोन कहली आई लव यू कोन कहली पूरा आई लव यू कोन आई लव यू टू अरे तेत्री से गुटे बेसी गपुची तोते केथर कहली तो चरित्र बदलाय बोली नहीं मु कोन करबी ए साथ में डोले की रखी देबी साड़ी साहब ब्लाउज पे देबी ना कोन ओहो कोन ओ से गुंडा गर्दी मारपीट छाड़ भला मनीष अच्छा मत बुझाई दो भल मनीष काहे को कहा जाए भल कोन सिनेमा रे हीरो फाइट कले टिकट देकी जीवो बस की ताड़ी मारिबो बढ़िया आइछि कहबो आ जदी रियल रे फाइट कला गुंडा बदमाश लफंगा सइला हौ था हीरो बोली निजको निजे बाबू था हां मो भाई मो बाहागर ठीक कर सलेडी तू भाई जो खाली प्रस्ताव पर प्रस्ताव बसुची केते बड़ बड़ ऑफिसर भी अछंती तू तो किसी बुझुनु बुढ़ा चाचा ऊपर बोझ ही रोचु तू कौन मत पोषिबू तू एमती नहीं जीवु आउ जड़े आसी तोरी आखिया करू मत नहीं जीव तापर तो बुझिबू हां जे हेले केमिति नबो कन्या सजी सतरे आ कोन बिछरी केबे हां हेई पारे खूब शीघ्र जाने छ मोहिनी जो दिन तोर बाहागर जो दिन तोर बड़ आसी सेदिन मु अरे बाबा सेदिन कौन होबो सेदिन मु अरे बाबा कौन होबो माल पी के नाची भाई ए मोहिनी मो समिति का प्रेमी का मोह जे तो बाहागर दिन मद पीबी और तापर गाइबी तो चाली छी तो सासु खाना उलारा सवारी रे तो चाली छी असाड़ी को मोरा घंटारा ए मो समिति का प्रेमी का जे तो बाहागर दिन खंडारे जलजीरा मिसई की पीबी तापर गाइबी तो चाली छी तो सासु खाना उलारा सवारी रे ओ सोईखी आओ गोटे धरी तोयो एसिरो आखि साथे आखि मोर मिसी गला परे ए मन जमा रहु नाही आम पाखरे तू भी तो दुष्टामी रे देलु इशारा गली गली तो दीवाना प्रेमिया तू कहिले छातीरे रखिबी जीवन सारा
ଅଛି ଆଜି ତ ଭାଇ ରେ ବାପା ମା ଭାଇ ସବୁ କିଛି ଥରେ ଭାବି ପାରିଲୁନି ତ ଭାଇ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଏ ସମାଜରେ ତାର ସମ୍ମାନ ଅଛି ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଲୋକମାନେ କହି ହଉଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ର ଭଉଣୀ ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ କଳଙ୍କର କଳାବଦଳ ଛାଇଦବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲି କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏ ତୋ ମୋର ଥିବା ଶେଷ ବିଶ୍ୱାସ ତ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ଯେ ତମର ବେଇମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମୋ ବଦଳି क्या सेठी हिंदू मुसलमान गीता कुरान पूजा नमाज एसबूर ना अलगा अर्थ गोटाए बोली मो समस्त कहूली अरे मो भौणी तुम सहित मिलामिशा करूला मु खुशी होती कारण मु जानी एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति जन मुसलमान है भाई प्रेम हिंदू मुसलमान देखेनी समाज भूल ठीक तर्जमा करे संपर्क जाति प्रथा को विचार करेनी भाई समाज संस्कार परंपरा को सम्मान दी अच्छा भाई तमें भी हमको शिखी ए मनीष हूँ गोटे जाति मंदिर तैयारी कर मनीष मस्जिद तैयारी कर मनीष गीता लिखी मनीष कुरान भी लिखी मनीष सब पर आम समस्त खून रंग तो गोटे ना रंग गोटाए हो पारे किंतु तार ना अलग हिंदू पाई रक्त हेले मुसलमान पाई खोर ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ଭାଇ छोड़ भाई आज तोर एठिक आसवा बंद हाइदर सहित मिलामिशा करवा तोर बंद ଭାଇ आज तो हाइदर निश्वास बंद प्रश्वास भी बंद कहीं मोहिनी बिना मोर मुक्ति सुनिश्चित एते कहला पर कोन किछ बुझी पारू ଭାଇ आगे तो एठे निष्पत्ति न पड़िबो तो का हो ओडे मुसलमान न नाम ब्राह्मण शासन न ओडे गुंडा बदमाश ना तो पानी पसी मर सकत तो भाई न कह मोहिनी तू का हो अरे कह मोहिनी मोर मोहिनी केवल मोर ए कोन तो कथा रे एटा मोर कथा नो भाई एटा होछ मोर शेष कथा अरे निष्पत्ति लगो तू के भाई मो मोहिनी दा प्रेमिक नहीं तू गोटे गुंडा बदमाश सब परे तू गोटे पठाण कौन कहले ଛାଡ଼ ओ पठान ମୋ ଭାଇକି ଛାଡ଼ देखिए खराब ये तो भणी जो गुंडा माने टेकी नहीं थे भारी दोषी बाबा का विकल होतले बे ଆରେ ଛାଡ଼ भणी की बचाई दे तो भणी की इधर बचाई काढली ओ भाई मो धन सुना कोई मते भुंडई पकइली बे अरे छाड़ ओ के खराब अरे कौन है भाई नहीं अरे कौन के खराब तू ना मो अरे कौन मोहिनी तू ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ ନର୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଘୃଣା କରୁଛି ତତେ मोहिनी ଏଇ କଣ ତ ପ୍ରେମ ଏଇ କଣ ତ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଭଲ ପାଉଛୁ ମୋ ଭାଇକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଡ଼ ମାରୁଛୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମୋ ବାପ ତୁଲେ ମଣିଷର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସୁ अरे से कोन कहले तो सुनी पाइलो दिना କଣ ଭୁଲ କହିଲି ସେ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଏ କଥା ମୋ ଭାଇ ନୁହଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା अरे की गुंडा के देखी छो हाइदर के नेशनल हाईवे में ठियाई को टॉप टू भोटिया दे करिबा देखी छो हाइदर के गाना पॉकेट मार करिबा देखी छो हाइदर के रास्ता पर बसी मां बड़ी में को कमेंट करिबा देखी छो ମୁଁ ଦେଖିଛି गुंडा ହାଇଦର ମୋ ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଧରିଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିଛି ହାଇଦର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଆଗରେ ତା ଭାଇର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା ଆଜିଠାରୁ ତୋ ମୋ ଭିତର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନେ ନା କି ଜାଣି ନା ଆସ ଭାଇ छाड़ बोली जे तुम ଛାଡ଼ ମାତ और बोली जे ମୁଁ କହୁଛି ଛାଡ଼ ମାତ वो तोते छाड़ी बच्ची मारी ଅଲଗା କହୁଛି ଛାଡ଼ ମାତ छोड़ दो हरी के सर ଛାଡ଼ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ अरे जा चली जा आज सीधा तू मते नफरत करू छु हेले धरे नफरत दिने मो भाई मोहब्बत रे बदली आउ सते दिन जाए हाय धरे इंतजार करिबो तू फेरिबो मोहिनी तो निश्चय फेरिबो आ तू जदी फेरिबा लेट करू तो जोडी ता जेमिति ता चाल बखरे बिता ए हायदर तोते उठेई आनिबो आ ता नहले ता अनले सहर रे निया लागिबो निया लगाई दे चोटी लगाई 12 चीज चटी लगा लेकिन सबसे पहले तेरे आबू तेरे निया लगाई ताको खत्म कर दे अब अरे कौन सब पहले से दिएलु सब पहले से मार पे कौन को अरे तो केमते बुझाइले तो बुझिबो हां तेरे जैसे बेटा आबू बनना कि इतना बड़ा पा
जनकर सेंस नहीं अन भाई सेमाने को पिटिलो काहे के सेमाने को पिटितो अरे पिटिबारे कारण कोन अब सेमाने मार्केट रे बसी कॉलेज सेवन को कमेंट करूथले खाली कमेंट करूनଥିଲେ ता ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅର ओढ़े डालना बड़े से छोटी साइकिल तले पड़ी गला अरे से झियो पुलिस रे कंप्लेंट करथा पुलिस एक्शन नहीं था से पिला को अरेस्ट करता अथच तू असेट କଣ କହିଲେ ସାର୍ ସେ ପିଲାକୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା यस ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ରେପ୍ କଲା ପରେ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଟି ମର୍ସିଡିଜ ଚଢ଼ିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଡୁଡ଼ି କାଢିଥିବା ପୁଅକୁ ଫାଶୀ ହେଇଯିବ ସେମିତି ଆଇନ କାହିଁ ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି ସାର୍ आवली आवली तो क्या सेमाने को मर्डर करिवो ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଭଳି ଯେ 10-50 ଜନ୍ମ ହେବେ ଆମ ମା ଭଳି ମାନଙ୍କର ରେପ୍ କି ମର୍ଡର ହବନି भूल कहू तू से बदमाश मान भाई पुलिस अच्छी आईन अच्छी ଆଇନ କୋଉ ଆଇନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଇନ ଆମ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଇନ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଧନୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷାର କବଚ कौन कहूचो तो आइन तेरे से बदमाश को जेल भेजने के लिए बना ले जाइए पुलिस बाबू बेटे को बांध के ले जाओ जेल में डाल दो उसको फांसी में लटका दो आज प्रथम या पूर्वर मु तते अनेक थर वार्निंग देछि केवल चर्चा ପାଇଁ तते मु छाड़ देछि हेले हागा तते आज लास्ट वार्निंग दउछि या परे तू जे निजु न सुधरबो तते मु काठोड़ा ठिया कर देबी वो मुझे कितने बजे कहूचे कि वो बांध के ले जाओ केवल यार भाई मान सम्मान सब बेटे में मिल गया ले जाओ उसको सुनुचु ले जाओ अरे सुनुचु तो सेती पाखरे तेले को बापा ता पोक बांधिबा को पुलिस को अनुरोध कर दानी सुन हाय तो किसी भूल काम करे वृद्ध तो सत्र चिंता करबा उचित तो अबाचन जने स्वाधीनता संग्रामी ए समाज रे यथेष्ट सम्मान अछि अरे एमिति बापर पुओ हवा तो कोटि जन्मर पुण्य अथच तू ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ଆପଣ ବି ତ କୋଉ ବାପର ପୁଅ ହେଇଥିବେ ନା ଆରେ ମୋ ଜାଗାକୁ ଅଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ସେଥିରେ ମୋ ଅବୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଛି ନା କମିଛି କୁହନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆଜି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ଅବୁକୁ ନୁହଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଥିବା ରମଜାନ ମିଆଁକୁ ଗୋଟେ ଦେଶର ନାଗରିକ ପଚାରିବ କୁହନ୍ତୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ଲଫଙ୍ଗାମାନଙ୍କୁ ଜବତ କରିବାଟା କଣ ମୋର ଭୁଲ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ ନା ଠିକ ଠିକ কিন্তু তরিকাটা তোর ভুল বাহ স্যার বাহ ললিপপ ধরে দিলে নাই চুপ একদম চুপ আরে চাচা বুড়া হয়ে গেলি আমি তো বিখাতে করিব শোন তো কান ধরি তো গলারে চাপটা মারি তাতে মু ঠিক বুঝে দিয়ন্তি যদি মু তো বড় ভাই হই থান্তি एबे भी समय अच्छे सुधरी जाए चाचा आसुची ଠିକ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ତିନି ମାଙ୍କଡ ପାଲଟି ଯାଉଛି କାନ ବନ୍ଦ ଆଖି ବନ୍ଦ ପାଟି ବି ବନ୍ଦ आइना ନାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ବି ଛକରେ ବସି ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ କରିବି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ରମଜାନ ମିଆଁ କମେଣ୍ଟ तू इनके कमेंट करता है मुझे सच बोलता हूं मैं पाप करूचो तो बहुत बड़ा पाप करूचो अच्छा जब ठीक है तो सब भूल समझने लगे मोहिनी मिश्र भाई सूर्य मिश्र कौन कहीगला शुणी कहला मोड़े गुंडा मोड़े बदमाश ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୋହିନୀ ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇକି ଚାଲି ଆଉ ତମେ ଅବୁ ତମେ ପୋଲିସ ଆଗରେ କ'ଣ କହିଲ ସାର୍ ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏଟା ଗୁଣ୍ଡା ଅଛି ବଦମାସ ଅଛି କହିଲେ ତମେ 2 नंबर यहाँ साहब 2 नंबर क्या बोला 2 नंबरी अरे मैं 2 नंबरी हाँ तुम 2 नंबरी बोलते हो एक करते हो एक जो बोलते हो वो करते हैं और जो करता है उसको समझ सकते नहीं चीटर सब चीटर चीटर मैं चीटर मैंने तुझे कब गुंडा बोला अब बोलो अब अपने पुलिस के सामने क्या बोला कि सर इन्हें बांध के ले जा दो इन्हें फांसी में टांग दे दो कहीं ना तुम्हें अच्छा ऐसे समझा मुझे ऐसे समझा तेरे अबू को ऐसे समझा मेरे बात को अरे ऐसे समझा अब अरे रेशमा अरे पानी ला
को गंडोल करे मारपीट करे हेले एजाई केबे भी कहरियो पर बिना करे हाथ उठाई नहीं चुप मत लाଗୁଛି ये मर्डर केस में तुम दिरा शामिल अछ हादर चुपचाप ध्यान को जा बटर घोड़े तुम आगे तो चुप भले जीवो बात पुलिस स्टेशन में जीवी पुलिस थाने जीवो न एम्बुलेंस से जीवो हमारे सर विश्वास कर तुम कथा मोर मन पड़ जाऊँ मो तल पीठ ओदाई लुहरे लुहरे पतेले की भाभी बहले की भाभी समस्त जो जगार बाहर मोर से जगार बाहर किसी लोग आखि नहीं बाहर की कर किसी लोग बाट बड़ा है पुष्टि अलग पीटी भाई चल किसी लुगा लागे चारे सजनी किसी लुगा लागे चारे किसी लुगा मजा दीवार किसी लुगा मजा दीवार किसी लुगा बाबुली रे सजनी लो किसी लुगा बाबुली रे
क्या बे तू साला क्या बे? मैं हैदर का छोटे भैया भैया म्यानो डेंजर हे तते को देखिला बेले मन होती इरे हे तते कोडी देखिला बेले मन होउची ए देखितबो मते भल भाबर देखिलो मु नेशनल फिगर आउ के भारत प्रधानमंत्री सोनिया इंदिरा गांधी ताकरी मर्डर केस रे पूरा पेपर फ्रंट पेपर मो पूरा फुल फोटो बाहर थला ए निकटरे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना मरि सेई केस रे मु आजि पर्यंत सब चैनल रे बाहरुची बापा ये बा हाइदर भाई दो ये नो ना तारा डाण हाथ यार नो ना ये लंबा यार ये लंबा बेल तू के में जानियो माला से मते वीडियो कॉल डेली रात रे देखौचंती ये लंबा हाँ मु जूम करके देखैछि माने फुचारी भଳି आनु पॉकेट छुरी हे ये तू सेना तू सेना ये तमे हम ओलिनानी भइता ये मथुरी बिसाना हेले बिक्कू भाई तू कोन मो बापा को चिन्हिछु ए चिन्हिछि माने ए तो बापा मोर बड़ा संपर्क 20 वर्ष तळ संपर्क 20 वर्ष तळ 20 वर्ष हां भारी भल संपर्क बापा देखुछु बिक्कू भाई रो केते स्मरण शक्ति 20 वर्ष तळ कथा भी से मन रखछु 20 वर्ष कोन 200 वर्ष तळ मोर तो बापा से तो भेट पड़ जाता तो बापा देखि देले मतवा चिन्हि पकई था केमिति कहलो ये संपर्क गभीर रु गभीरतम संपर्क से संपर्क चाहिए संपर्क अति निबिड़ संपर्क बाबारे क्षीर नीर ना तुझे संपर्क कथा मने पकाना से संपर्क कथा मने पले मोती हो लुसी रहउती लुचिब से कौन आमर जाए संपर्क के संपर्क आमर बाईगण कियारी संपर्क मो बापा संगे तमर संपर्क बाईगण किया रे ना गाँ लोक हिसाब से संपर्क पुतरा से मो पीसा आमर से अलग संपर्क किंतु आ गोटे बाटे संपर्क भल कौन सेटा होची बाईगण कियारी संपर्क बाईगण किया चल मु भी जीवी बाईगण के कौन बाईगण को यार खाली इच्छा होती बाईगण कियारी की जीव बाईगण को धर कि छिनेइबो सुन जीव व्यस्त हो कहीं टिके 20 वर्ष तल इतिहास ताकू टिके गवेषणा कर विश्लेषण कर तर्जमा कर तापर तमर इच्छा हबो बाईगण कियारी को जीवी कि न जीवी ताले तमे को बाईगण कियारी गप हां मु कहबी तू तमे सुनिबो मने रखिबो परीक्षा रे पढिबो भल टॉपिक मौसा मु कहबी तमे पीसा रे के कथा मौसा देखि तू पीसा तमे कहला मु कहबी तू को मु कहबी मु डेई पढाई मु धरी रहबी आगे थब ठाकरे मारी बसियो मो स्लिप गरियो केते बसिया घटना सेटा मो 1999 मसिया ओहो जो मसिया रे बातिया हेइथिला झियार मो ना पीसा 1999 मसिया डिसेम्बर मास प्रपोज आरो भोगासित लो बापो पिछड़ा उठे पिछा प्रपोजित माने पीसा कथा रहु बाईगण चोरी करे बुझबा ओहो नै कि बाईगण बिकिबा प्रबल बाईगण फल थाए बाईगण हां से दुनिया बाईगण जो भाई पचर गई आमे जो चोरी करे चली गयो आमे जो बाईगण के चली गयो तो बापा लुगा टेकिला मु पेट टेकिली हां बाईगण किया रे ए बाईगण के पाखे बाईगण किया सारा खाली कोंटा बाईगण चारि आरे कोंटा आमे दि जन केर भीतर पसी गयो तो बापा देव सारा ना रक्त मो देह सारा मालो मारी तो कष्ट होइदिबो सेतिनी बेले बेड़ा तो खराब दिदा को पानी फटो कबाटा फटाई लाइट मार देला ए तेरी की कबाट कोली लाइट दे आमार को मारी आसिला हां मु कहली बोधे दिना को एक उठिछ तापर आमे कोन कोन आमे तो बाईगण चोरी करे आस्ते आस्ते दिना को पाके पाके एरे बोका तुमे हेटो कॉलेज न जाके रहिथिलो काई की लोक मଣିଷ लोभुरबा मरे बाईगण को हिला बेले केते बाईगण भी देखिला বিভিন্ন প্রকার কলা ধলা গোলেই জালা নেখা পেখা ওড়িছি বাপো লোক হইলা ভাই আছে মু এমনি কম করবি দিন আমি পাকে পাকে আছি আমি করি পিছা মু কইলে পিছা আমি জায়গা রয়া বললো মাত্র হইছো এমনি কথাটা করু মু কই না জায়গা ছাড়িবা জায়গা ଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହଉଥିଲା ବେଳେ ତାପରେ ବାଇଗଣ ମୋ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇକି ଧରିକି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ଟାଣୁଛି ସିଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଢେରେ ବାଇଗଣ ମୁଁ ଛିଣ୍ଡେଇଛି ଇଏ କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ଇଏ କଥା ବୁଢା ହଲିଲାନି ଇଏ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୋ ରାଗ ହାତ
ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କଣ ଘଟିଲା? ନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ସେ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା, ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଶଳା ଇଏ କୋଉ ନର୍ସରୀରୁ ଆଇଛି ନା ଏଟା ବାରବାଟୀ ବାଇଗଣ, କଣ ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କହୁଛି ତ ଠାଇକି ବନମଣିଆ ବସିଲା। ମୋ ବାପା ମାଇଲା ମତେ ଶିଖେଇ ବାଇଗଣ ଚୋରି କରିବାକୁ ଦେଲ। ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ମୁଁ ସଜା ତୋ ମା ମତେ ଛାଡ଼ିକି ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇ ବାଇଗଣ କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଛି। ସେ କଥା ମନେ ପକାଇ ତୁ ମୋ ଘରୁ ଶୁଆ ପଳା। ମୁଁ ପଳେଇବି, ତୁ ପଳା। ପଳାଉଛି କିନ୍ତୁ ପିସା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅବଶୋଷ ରହିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇଗଣଟାକୁ ଧରିକି ଝିଙ୍କୁଥିଲି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହଉଥିଲା, ସେଇଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ? ତାହେଲେ ତ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଦରକାର। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛଡା ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା ଲୋକ କେତେ ଥର କହିବୁ? ଏଇଟା ଲୋକର ମତେ ଲକ୍ଷ ଥର କହିଛ, କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗ କହ। ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହା ହବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଭାଇକି ପଚାରିକି ମତେ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଝିଅ ଜାତିଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପୁଅମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ତମେ ନମ୍ବର ନବ, ଆଉ ରାତି 11ଟା ବାଜିଲେ ତମ ତରଫରୁ ମିସ୍ କଲ୍, ଆଉ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କଲେ କହିବ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ କାହିଁ ମୁଁ ତ ଚିହ୍ନିନି। ଏତିକିରେ ତମେ ଫୋନ୍ କାଟିବ, ଆଉ ଠିକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତମ ଆଡୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିବ। 5 ମିନିଟ୍, 5 ଘଣ୍ଟା, 5 ଦିନ, 5 ମାସ, ଯେତେବେଳେ ବେଟର ମିଳିଯିବ ନମ୍ବର ଚେଞ୍ଜ, ପ୍ରେମିକ ବି ଚେଞ୍ଜ। ମୋ ଭାଇ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲା ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ। ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମତେ କହ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ଭାଇର ଜୀବନଟା ଜୀବନ ନାଇଁ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମତେ ମାର ମାରିକି ଗାଳି କର, ହେଲେ ହେଲେ ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଅ, ଭୁଲି ଯାଅ ମତେ। এই পতিয়ে কথা যদি সেইদিন କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ তো ଜୀବନ ପରିଧିରୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ଖୋଜିଲେ ବି ମତେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଫେରିଯିବାକୁ ହବ? 100%। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୋଜ ଥାନାରେ ଭରଦେ, সোশ্যাল মিডিয়াରେ ଫଟୋ ଛାଡ, କ୍ୟାପସନ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିବୁନି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଜି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଫେରେଇବନି? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ମୋ କଣ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ମୋ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲା, ଆସୁ ସ୍ୱାମୀକି ନେଇକି ଯିବୁ। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ହେଲେ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀ ହେଇଥିବି, ମୋ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପବିତ୍ର ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଫେରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବି। ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ରଖି ଠିଆ ହେଇଥିବି ମୁଁ, ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ଈର୍ଷାରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚଳି ଚଳି ମରୁଥିବ ତୁ। ଆସୁଛି। ଶାଳୀଟା ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲା। ହଁ ଅଭିଶାପ ଦେବା କଥା, ତୋ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ବହିନି ବିଷ, ହେଲେ ତମ ଯୋଡ଼ିକି ଭଲରେ ଦେଖି କାନ୍ଦିବା ଚରିତ୍ର ଏ ହାଇଦର ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ହାଇଦର ହିରୋ ନୁହଁ, ସେ ହେଉଛି ଭିଲାନ। ହିରୋ ମାନେ ରାତି ସାରା କାନ୍ଦନ୍ତି, ସକାଳେ ହସନ୍ତି, ହେଲେ ଭିଲାନ ରାତି ସାରା ହସେ, ସକାଳେ ମରେ। ଆମେ ଭିଲାନ, I like to be ଭିଲାନ। ମୋହିନୀ ମିଶ୍ର ଆସିଲା ଚାଲିଗଲା ଜି। ସୌଦୁଣୀ ଚାଲିଗଲା ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? କଣ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲା? ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତମେ ତ କଣ କହିଲ? ମନା କରିଦେଲି। କଣ ପାଇଁ? କହିଲି ତ ସ୍ୱାମୀ ତ ନାହିଁ, ମୁଁ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମତେ ନଉ। ଏ ସେ ବଞ୍ଚ କଥା ବନ୍ଦ କରି ଦଉଛି। କଣ କହିଲ ମତେ ସେଇଟା କୁହ। ଆରେ ମନା କରିଦେଲି ପରା। କଣ ପାଇଁ? ତାକୁ ତ ସତ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତ କି ପୋଲିସ ବାବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ କଥାଟା ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବାହାରକୁ ଲିକ୍ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ନାଇଁ 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 ତମେ ଭଲ କରିଛ। ଏମିତିରେ ବି ସେ ପୋଲିସ ବାବୁ ଭଲ ହିଁ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଜାଣିଛ ନା, ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମେଡିସିନ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମତେ ଏମିତି ରାଗି ଯାଇନି, ମତେ ଭାରି ଜୋରେ ଡର ଲାଗିଲା। ଡରୁଛୁ? କାହିଁକି ଡରୁଛୁ? ଏଥର ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁ କହିଦେବୁ, ତୁ ହଉଛୁ ହାଇଦରର ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତତେ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଏ ସହରରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ। ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଜି ତମ ଘରକୁ ପୋଲିସ ଆସିଥିଲି, ରେଶମାକୁ ଆଉ ଚାଚାକୁ କଣସ ପଚରା ପଚରି କରିଥିଲି। ମୋ
कहीं पचारे बबुल भाई के कहीकि जाइए थाना देखा करने से पुलिस मैडम कथार चले ना से मो भाई को जब एकोटिया पाइबा सीधा गुली करदेव कि कौन पुलिस मैडम हाँ केस में कौन तो नाटा हाँ झांसी मैडम भाई कहते तो बापा को मर्डर केस तदंत करने सी आम थाना को बदल के से मबू को खोजुनी कि तो भाई बबलू को खोजुनी से मैडम खोजुची मते जोदिर जोडी पाइबो से मैडम मते एनकाउंटर करिवो हेले से मते एनकाउंटर कले मु थरे मरि गेले से मैडम बंचे थिवा चाय मरिवो तो मु केते थर कहि छी से अमो बळे कथा मोहरे धरिबनी हां पाला भी मामा ए हाइदर तो देखे एकला करी की जीवनी माऊ तो पेट्रे परा हाइदर रो चैप्टर 2 जगह नहीं सारी छी से खूब शीघ्र आसीबा तने कहिबो हमें सत्यमेव जयते मो पुआ मुझे संगे नहीं जीवी कत मास ओके हाय तो मो पुआ को कोउटे लुचाई रखिछु डाक के देबो कोन सीमा ईश्वर नाम के कोन कर दे हां तू जानि नु सब जानि छु तो डाक ताको संगे नहीं जीवी नहीं किया पड़बो कोन कर दे सीमा ईश्वर नाम भलरे अछंती ना से केमिति से भलरे रहिबो तू कोन ताको भलरे रहिबा को दउछि जे से भलरे रहिबो तू तोरी पाइटा संसार भांगी गला समस्त कहउछथि हाइदर तो पुआ को उठाई नै छी ए हाइदर चेष्ट थर पाई पचारु छी कह मो पुआ को उठाई आनी कोठी रखिछो नहीं मु आपन पुआ को आनी मु तो कोन करछु मो पुआ संगे कोन करछु नहीं नहीं आपन को पूरा नाटा कोन मते कहली मो पुआ इंस्पेक्टर श्याम सुंदर महापात्र इंस्पेक्टर अरे कुआडे गलो तो मां तुमको देखा करिबा को संदी अरे कुआडे गलो मो सामने को आसो ए हाइदर तो पुआ मो पुआ को तू मारी दैछु काहे की मारलु ताको कोन कोई मारिलु मो पुआ को मार के ताको कोन भेंगी छ मते नहीं जान नहीं मु आपन को पुआ को मारिनी ता छडा ताको मारिया बे कोन हाथ छिबो ए तू गोटे गुंडा बदमाश तू किछि भी करि पारु डाक मो पुआ को नहीं मु आपन को पुआ को मारिनी आपन मते विश्वास करू ना दी गई विश्वास तो बड़ी गुंडा को मो विश्वास करबी मु ठीक जानि पारुछि तू मो आगे नाटक करूछु भले रे कहूछि कह काहे के मो पुआ को मारिलु ताको मारि तो कोट फेंकिछु चल मो संगे रे का बात को मते नहीं चाल देखले मु आपन को पुआ को मारिनी आपन को मता को विश्वास करू ना दी गई विश्वास के तो बड़े कहा घरे ओइटा बसन माचे तो के तो बड़े को होटल रे तथापि से दैव सहिलानी ओ सन पुआ हरिशंकर जे ता जीवन ठारू मते बेसी अधिक भलो पाउथिला मो पाखर से अलग हे गला तू तो गोटे गुंडा बदमाश तू कौन बुझेबु मां पुअर संपर्क जानि छु बे गुंडा मोर सान पुआ हरी ताको मु जन्म देइथिली सिना किंतु बेले बेले मते लागे जेमिति मु ता झियो जेतो बळे से मते डाकुतिला शांति देवी ए शांति देवी सेतो बळे मते डाकुतिला जेमिति मते मो बापा डाकुची
ଜାଣିନି କାକାର ବେକ କାଟିଦେଲା ଯେ କାକା ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲା। ସେ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ଆମ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ମା ଛୁଆ 3 ଜଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଠିକ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନରୁ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତା ମା କୋଳକୁ ଫେରିନି। ଏଡ଼େ ଫାଜିଲ ପିଲା ସେ ଦିନଟିଏ କଣ ମନେ ପକଉନି, ଥରୁଟିଏ ଭାବୁନି ତାକୁ ଛାଡ଼ି। ତାରେ ବୁଢ଼ୀ ଝିଅଟା ମୋ କାନିରେ ଭିକ ଦେ। ମୋ ପୋଲିସ ପୁଅକୁ ମନା କରନି, ମନା କରନି। ଗୋଟାଏ ଅଭାଗିନୀ ମା ତତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ତମେ ଯେମିତି କରନି ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ମରିଯା, ତୁ ମରିଯା, ତୋର ମରିଯିବା ଦରକାର। ତୁଟା ମରିଗଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟାଏ କଳଙ୍କ ହଟିଯିବ। ମନେ ରଖ ଶୈତାନ, ଯେମିତି ମୋ କୋଳ ଖାଲି କରିଦେଇଛୁ ସେମିତି ତୋ ମାର କୋଳ ଖାଲି ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ମରିଛି ସେମିତି ତୁ ମରିବୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ତୋ ମା ସେମିତି କାନ୍ଦିବ। ତେବେ ତୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁନି, ଭଲରେ ରହିପାରିବୁନି, ମରିଯିବୁ ତୁ। ଜାଣିଛୁ ବେ, ମୋର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ୟାମଟା ପାଇଁ 2 କିଲୋ ଚାଉଳ, 1/2 କିଲୋ ଆଳୁ, 250 ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଉରୁଟି ବଦଳରେ ସେ କାକା ମତେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ପାଇଁ ମୁଁ ଧର୍ଷିତା। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ମୋର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଶ୍ୟାମର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ମୋ କୋଳ ଖାଲି କରିଦେଲୁ? ଆରେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୋ ଦୁଃଖ, ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାହିଁକି କହିଲି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା, ବଦମାସ, ଖନି ଆସାମୀ। ଇଏ କ'ଣ ବୁଝିବ ଗୋଟାଏ ମାର ଦୁଃଖ? ଗୋଟାଏ ଗୁଣ୍ଡା କ'ଣ ଜାଣିପାରିବ ଗୋଟାଏ ମା ଆଖି ଲୁହର ମୂଲ୍ୟ? ଏଇଟା କ'ଣ ଜାଣିବ? କାହିଁକି କହିଲି ମୁଁ? ଏ ଭଗବାନ, ମୋ ପୁଅ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ହେ ଶୈତାନ ଗୁଣ୍ଡା, ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରିଶଙ୍କର ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ହରି ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ଥାନ୍ତା ନା ତତେ ଏମିତି ଜିଅନ୍ତା ଠିଆ ଫାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏ ଗୁଣ୍ଡା, ମୁଁ ବି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ଆଜି। ଆଜି ତୁ ମରିବୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମରିବି। ଆମେ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଛି ତତେ ମାରିପାରିବିନି। ମୁଁ ବି ମରିବାକୁ ରାଜି। ମୁଁ ତତେ ମାରିବି ନା ତୁ ମତେ ମାରିବୁ। କାହିଁକି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ବେସାହାରା କରିଦେଲୁ? କାହିଁକି ମୋ ବୋହୂ ମୋହିନୀର ସୁହାଗ ଉଜାଡ଼ିଦେଲୁ? କାହିଁକି ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ତା ପୁଅକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇ ମାରିଦେଲୁ? ଗୁଣ୍ଡା,
ଏଟାକ ଏମିତି ମୋ ସାନ ପୁଅ ହରି ମତେ ଡାକୁଥିଲା ଏମିତି ଏ ଡାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଗଳି ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଜିକି 25 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଡାକ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି। आज की 25 वर्ष रहेगा मो तो साला बोरी କେମିତି ଅଛି? 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାପକୁ ହରେଇ ଝିଅଟା କେମିତି ବଞ୍ଚିଥିବ ତୁ କହୁନୁ? ଟଙ୍କା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବା? ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ତା ବାପା କେମିତି ଥିବ ତୁ କହୁନୁ? ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି କଥା ଶିଖ। ହେ ହରି ଜାଣିଛୁ ଆରେ ଶ୍ୟାମ ତ ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ଏବେ ଜାଣିଲି। ତୁ ତାକୁ ସତରେ ମାରିନୁ? ସେ କୋଉଠି ଅଛି ତୁ ଜାଣିନୁ? ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ଭାଇର କିଛି ହବନି କାହିଁକିନା ସେ ଖାଲି ତୋର ପୁଅ ନୁହଁ ଆଇ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି। ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ ଲୋ ମା। ତୁ ଯା ତୋ ଘରକୁ ଯା। ଭାଇଆ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁନି? ଯିବି। ଚାଲୁନୁ। ଏ ନିଶ୍ୱାସଟା ବନ୍ଦ ହବା ଆଗରୁ ତୋ ଗୋଡ଼କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଚୁପ୍ କର। ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କଥା ମତେ କହି ପଡୁନି। ଏ ଶାନ୍ତି ଦେବି ରାଗିଲା କି? ଏ 5 ଟଙ୍କା ଦେଖିବୁ ଏଇନେ। तो मांस को मुझे टुकुड़ा कर काटिबी। तो मांस को बुला कुकुर खाइबे बुला कुकुर। आई कोड़ी से काका त बाबू मुंडा मुंडा रे एक साथ कोड़ी चले नो ओड से काका बाबू कथा कइलो इच्छा बन अरे वाला जीवन पेइना सोना आम पाखर टंका नहीं आम सहित पाइबानी प्रेमिका बड़ होगा आम बड़ हलुनि आप टंकार तो बापा भल है आम कथा भूली जाइछु कौन कहतु से दिन मु विराट कोहली गेम स्टार्ट करे तू गेम स्टार्ट करे मु फिनिश महेंद्र सिंह धोनी गेम फिनिश करे से तो बुढ़ा बाबू को मारी मो तो भौरी की टेंगे टेंगे करी मो
ଗୁଳି ବାଜିଥାନ୍ତା ମୁଁ କେମିତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି? ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? କିଛି ଲାଭ ହବନି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବୁଲିବା, ମଜା କରିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମସ୍ତି କରିବା, ମାଲ ମିଳିବା, ଆଉ ବାଇକରେ ଗଲାବେଳେ ଖାଇବା ଏ ଦୋସ୍ତି हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ବାପାରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟା ଖାଇଲା ବାଘ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଭଲ ଭଲ, ହେଲେ ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ମୁଁ ଗଲିନି, ପୋଲିସ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଏଣିକି ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତୁଟା ମରିବୁ। ରହୁଛି ରେ ବାପା। କାକା କରନ୍दी କଶ୍ୟପ ଓର କାକା। କାକା ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଛି ମାନେ ପୋଲିସ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ମରିବି, ହେଲେ ମରିବା ଆଗରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭାଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି। ତାପରେ ସନ୍ଦେହ ଆଗରୁ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଆଗରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ मैडम मत विश्वास करो वो सबुदिन प्रेमिका शब्द उपर प्रेमिक मनकर विश्वास उठिजी उठ आईधर मु कहूची तू गुंडा नुहे, तू बदमाश नुहे, तू गैंगस्टर नुहे, तू होचु हीरो रे, तू होचु हीरो नंबर 1। सदे हाइदर आज तू जिते गलो ए सूर्य मिश्रा हे मो भौणीर संसार जोड़ी हे गला कि भल पाइबा जो शब्दटा सारा जीवन हृदय रे रह। अरे उठुनु देख, अरे तो भाई आसी देख श्याम आसी बा, तो भौज आसी, अरे बंधु लोक आसी तो उठ जीवा घर जीवा उठ। देखु एते फाजिल टोकाई जे पर्यंत मो हाथ रो माड़ न खाई छी सार उठिबार नै के हरबार उठबे।